नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आपण माने अधिकांश समय रे हमकु कमेंट बॉक्स रे वशीकरण ताबीज, शत्रु रक्षाकारी ताबीज एई भली अनेक रकमर ताबीज पाइबा पई बारंबार कहि आसुचंती एवं मु सबले आपण मानकु किछि समयर अपेक्षा रे जवाब ही दूची। कारण आम पाखे से भली समय नहीं आपण सागर व्यक्तिगत सब जोगाजोग करी ताबीज जोगाई, किंतु बर्तमान पैका से तो संभव हो पारना समय अभाव। तेबे मु वीडियो माध्यम चेष्टा करुच्ची से ताबीज सबू जो भाव तैयारी करा जाए ताहा जदि मु आपण मानकु सठिक रूप से परामर्श दे पारिबी, आपण माने निश्चित ताऊ करि परिबे। तेणु करी आज ये जो वीडियो मु प्रस्तुत करुच्ची ए वीडियो प्रस्तुति रे एक तंत्र ताबीज ऊपर मु आपन किछि आभास करिवि, जहा कि आपण कोनसी मंत्र न थाइकरी ताऊ करि परिबे। एवं ए तंत्र ताबीज टी रे आपण एककालीन दुई गोटी लाभ पाइबे। प्रथमतः आपण कई तंत्र मंत्र गुणिकाटी प्रयोग करिपरिबो नाही, ए ताबीजटी आपन देह थिले एवं आपण मानक समस्ते आदर करिवे, स्नेह करिवे। तेबे ए ताबीजटी के आपण किभली भाव तैयारी करिवे कोनसी मंत्र प्रयोग न करिकरी आपण सेतिबे वीडियोर शेष पर्यंत देखंतु। एवं जदि चैनल को आज आम राशि नुआ ए वीडियोटी को देखुचंती, अनुरोध चैनल कड़े थिवा लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी एवं घंटी को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। तंत्रगुरु अघोर सन्यासी हिंदी चैनल लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देइछि। सेठी आमे प्रत्यह नुआ नुआ तंत्र ज्ञान संबलित हिंदी वीडियो अपलोड करुछु। तेणुकरी आपणकर जदि तंत्र ज्ञान शिक्षा में आग्रह थाए तेबे देरी न करी ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रू से हिंदी चैनल लिंक उपर क्लिक करी चैनल टी को तुरंत सब्सक्राइब करा नियंतु एवं सांग मानू कहतु से चैनल टी को सब्सक्राइब करी आमको विपुल मात्रा रे उत्साहित करिवे। तेबे दर्शक बंधु, एबे आसुन जानिबा एई तंत्र ताबीजटी को आमे केउ भली भाव रे प्रस्तुत करिबा बिना मंत्र रे। सेतिपई दर्शक बंधु, आपन को 5टी गछ आवश्यक हब। से गछ गुड़िक मु आपन को एका बेले कहि दूची, सुनंतु तापर ताको व्याख्या करिवि। प्रथम गछ होची कंटेकुली गछ, द्वितीय केंदु गछ, तृतीय बिछुआती गछ, चतुर्थ अपामारंग गछ एवं पंचम तुलसी गछ। तेणु ये 5टिया गछ आपण निश्चित भाव पाई परिबे, कारण ये एभली दुर्लभ गछ नुह। मु तो प्राय वीडियो स्क्रीन रे 5टियाकर गछ आपन को देखौची। तेबे प्रथमे आपण कंटेई गछर मूलटी को संग्रह करिवे। कंटेई गछर चित्र मुइटी आपन देखै दउची। तापरे केंदु गछर मूल को संग्रह करिवे। आपन तो केंदु गछ जानिथिबे, तथापि वीडियो स्क्रीन रे मु केंदु गछर चित्र आपन को देखौची। तृतीय आपनकर बिछुआती गछ जानथिबे। बिछुआती आपनकर देह लागले कुंडे कांडे हुए, फली जाए सबू। तेणु बिछुआती की चिन्हबार किसी असुविधा नहीं। बिछुआती चित्र भी वीडियो देखौची, देखि नियंतु। तापरे अपामारंग गछ ता मूल, आपण अपामारंग को भी जानिचंती, ताकू कई अपामार्ग गछ भी कहती। तेणु ता चित्र मध्य देखौची, देखि नियंतु। शेष तुलसी मूल, तुलसी सर्वविदित, तेणु ताकू चिन्हबार कौन असुविधा नहीं। आपण यही 5टी जाकर मूल को संग्रह करिया पड़िबो। तेबे संग्रह करने पूर्वर आपण ये 5टिया गछ को निमंत्रण करी पाखक आनिथिबे। वृक्ष को निमंत्रण करने आपन को कंचा गुआ, क्षीर एवं किछि अरुआ चाउल आवश्यक हब।
ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ କିଭଳି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିବେ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଚେକ୍ କରି ସେ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣ ଏ 5ଟି ଏକ ଗଛକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଏ 5ଟି ଯାକର ମୂଳରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ଆପଣ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ହେବ ତା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ 5ଟି ଯାକର ମୂଳର ଚେରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ତାପରେ ମହମ ମୁଦ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷ ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବେ ଆଉ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆଁଛୁତି କେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ ଅଛି, ଛୁତିକିଆ ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ପୁରା ଛୁଆଁଛୁତି ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳି ମନେ ନଥାଏ, ଛୁଆଁଛୁତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପୁନରାୟ ଆପଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତାବିଜ ବନେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାର ପରାକାଷ୍ଠା ଜାଣିପାରିବେ ଏ ତାବିଜର। ଏ ତାବିଜ ବି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। କେବଳ ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶିଖି ଏ 5ଟି ଯାକର ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳରୁ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଏ ତାବିଜରେ ପୂରେଇ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏଇଭଳି ତାବିଜ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଧି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଣାଇଦେବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।